जदि आपण धान मंडी रे धान विक्रय करिया पाई पंजीकरण करिसंती ताहाले आपण मानक पाई एही खबर गुरुत्वपूर्ण अटे। नचेत आपण माने धान मंडी रे धान विक्रय करि परिबे नाही। तो कौन रही आपण मानक पाई नुआ अपडेट। जदि आपण माने एही नुआ अपडेट विषय रे अवगत हेबे नाही ताहाले अनेक सारा समस्यार मध्य सम्मुखीन होई पारंती। तो चलंतु धान मंडी रे धान विक्रय करिया पाई चासी मानक पाई आजिका डेट रे कौन रही नुआ अपडेट। तो सरकार तरफ से ए सब सूचना जारी करा जाइछि, जार डिटेल्स ए वीडियो माध्यम रे मु आपण मानकु स्टेप बाय स्टेप जणाइबी। सेथिपाई आपण वीडियोटी को बिना स्किप रे शेष पर्यंत देखंतु, जहा फल रे आपण जानि परिबे बुझि परिबे। वीडियोटी को आरंभ करने पूर्वर आपण समस्त को कही रखी, चैनल रे जदि नुआ करी आपण वीडियोटी देखु थांती ताहाले वीडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर थिबा घंटी चिन्ह को दबाई दियंतु, कारण सरकार तरफ नुआ नुआ अपडेट आपण आग जानिबा को पाइबे। आपण माने जानिथिबे आगुरु आपण मानकर सरकार तरफ नियम थिला चासी माने जो चाष करिया पाई तो जलर जो जगार सुविधा रही से जगार आपण मानकु 13 क्विंटाल धान विक्रय करिया पाई आपण मानकु चांस दिया जाउतला। जो जगार चाष करिया पाई जलर सुविधा रही अर्थात आपण मानकर बोरवेल हो कि आपण मानकर कैनाल ता सहित आपण मानकर सोलार पंप माध्यम रे सेई चासी मानकु धान विक्रय करिया पाई प्रति एकर रे 19 क्विंटाल आपण मानकु चांस दिया जाउतला विक्रय करिया पाई। किंतु वर्तमान सरकार तरफ एई नियम रे परिवर्तन करा जाइछि जे आपण माने जे प्रति एकर रे केते क्विंटाल धान विक्रय करि परिबे। तो या नै सरकार मध्य सूचना जारी करि दैछंती। कौन रही नुआ अपडेट मु आपण मानकु जणाउछि। गणमाध्यम रिपोर्ट अनुसार वर्तमान जो जगार आपण मानकर जलर सुविधा नाही तो सेई चासी माने केते क्विंटाल वर्तमान धान विक्रय करिवे ना से माने वर्तमान 12 क्विंटाल धान विक्रय करिवे। आ जो जगार आपण मानकर जलर सुविधा रही सेई चासी माने 20 क्विंटाल आगुरु धान विक्रय करुथिले किंतु वर्तमान 19 क्विंटाल धान विक्रय करिवे। सरकार तरफ एहा पाई कौनसी आनुष्ठानिक भावे सूचना जारी करा जाय नहीं, किंतु जहा आमे गणमाध्यम रिपोर्ट अनुसार खबर पाउछु वर्तमान जो जगार आपण मानकर जलर सुविधा रही सेठी 13 क्विंटाल जगार आपण माने 12 क्विंटाल देबे। आ जो जगार आपण मानकर जलर सुविधा रही सेठी आपण 20 क्विंटाल जगार आपण 19 क्विंटाल धान देबे। आपण केमिति हिसाब करिवे जदि आपनकु गोटे एकर रे 13 क्विंटाल धान विक्रय करिया पे दिया जाउची 13 क्विंटाल दियंतु कि आपण मानकु 19 क्विंटाल दियंतु। तो केमिति आपण हिसाब करिवे गोटे एकर जदि आपण 80 डिसिमिल देइचंती ताले केमिति हिसाब करिवे। आपण माने आपण मानकर कैलकुलेटर टिकु ओपन करनेबे, ओपन करी आपण माने लेखिबे 1.80 तापरे आपण गुणन देई आपण जेते क्विंटाल धान विक्रय करिवे आपण माने देबे, तापरे शेषमान चिन्ह मारिबे देखिबे आपण मानकर हिसाबटी पळि आसीबो। धरंतु आमे 19 क्विंटाल धान विक्रय करिवा तो आमे 1.80 इंटू 19 देखंतु आपण मानकर 34 क्विंटाल 2 केजी आसीगला। तो एही भली आपण माने हिसाब करि परिबे। मु आपण मानकु सबु बेले कहिछि नुआ सरकार नुआ व्यवस्था। जतबेले नुआ सरकार पदार्पण करिसंती ओडिसा रे तो आपण मानकर धानर रेट मध्य वृद्धि करा जाइछि राज्य सरकार तरफ। आपण मानकर पूर्व सरकार बीजेडी सरकार थिबा समय रे आपण मानकर धान रेट वृद्धि करा जाई नथिला, बहुत कम थिला। वर्तमान जो नूतन सरकार बीजेपी सरकार अछंती धान रेट मध्य आपण मानकर वृद्धि होईछि। आपण मानकर एमएसपी मध्य 800 सरकार तरफ मिलुछि। जेतेबेले आपण धान मंडी रे धानटी को विक्रय करिवे आपण मानकर टंकाटी को केमिति आपण प्राप्त करि परिबे, राज्य सरकार आपणकर जो टंका रही केमिति आपण मानकु देबे। राज्य सरकार तरफ घोषणा रही तो धान मंडी रे धान विक्रय करिबा परे चासी मानक अकाउंट रे डीबीटी माध्यम रे टंका पहुँचीबो। जदि आपणक अकाउंट रे डीबीटी ठीक नथिबो ताले आपण माने टंका पाई परिबेनी। सेथिपाई आपणक अकाउंट रे डीबीटी को आपणकु सक्रिय रखिया पाई पड़िबो। तो केमिति आपणक अकाउंट रे आपण डीबीटी को सक्रिय रखिबे तो मु आपण मानकु पूर्व वीडियो रे मध्य जणाइछि। आपण एनपीसीआई वेबसाइट रे जाई आपण माने आधार मैपिंग सीडिंग टा जेका मारिबे तो आपण मानकर डीबीटी मध्य एक्टिव अछि कि डीएक्टिव अछि आपण जानिबा को पाइबे।
ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିବେ ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣ କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦେଇନଥିବେ, କେବଳ ଆପଣ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟିକୁ ହିଁ ଦେଇଥିବେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚିବ। ଅର୍ଥାତ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟି ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଲିଙ୍କ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଇ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କାଟି ଆସିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ କେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କଟି ଲିଙ୍କ ଅଛି? ଆପଣମାନେ ନିକଟସ୍ଥ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବେ, ସେଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବରଟିକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ। ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ପରେ ଆପଣ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଦେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କଟି ଶୋ କରିବ। ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଡିବିଟି ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏକାଧିକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରିପାରୁନଥିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଫ୍ରିଜ୍ ମଧ୍ୟ ସମୟ ସମୟରେ ହୋଇଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ KYC ମାଗେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ KYC ଫର୍ମ ଆଣି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟଟି ଅନଫ୍ରିଜ୍ ହେବ। ତ ଏଇଭଳି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କିଛି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆପଣମାନେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରୁଥିବେ, ଆଉ କିଛି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କୌଣସି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଥିବନି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଫେଲ୍ୟୁଅର୍ ହୋଇଯାଇଥିବ, ଲିଙ୍କ ନଥିବ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଏ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରୁନଥିବେ। ସରକାର ଯାହା ଟଙ୍କା ପଠାଇବେ ଆପଣମାନେ ସେ ଟଙ୍କା ପାଇପାରୁନଥିବେ, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରୁନଥିବେ, ଯଦି ସେଇ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିବିଟି ରହିଛି ତ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଟଙ୍କାଟି ଯିବ ନା, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ଟଙ୍କା ଆସିପାରିବନି। ତ ଏଇଭଳି ଅସୁବିଧା ରହିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ ନିକଟସ୍ଥ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବରଟିକୁ ଦେବେ। ଆଧାର ନମ୍ବରଟିକୁ ଦେଲା ପରେ ଆପଣ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଦେବେ। ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଦେଲା ପରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କଟି ଶୋ କରାଉଛି ଆପଣ ସେଇ ବ୍ୟାଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇ ଦେଖିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ କନଫର୍ମ ହେଇଯିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କାଟି ଆସିବ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଧାନ ବିକ୍ରୟ କରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ। ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା ହଇରାଣ ହରକତ ହେବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା କରୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ବ୍ରାଉଜରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ମୋବାଇଲ ବ୍ରାଉଜରରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଫୋର୍ଡ ଓଡ଼ିଶା। ଫୋର୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ଲେଖି ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ତ ଏଇଭଳି ପେଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୋ କରିବ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଅନଲାଇନ୍ ସର୍ଭିସ୍। ତ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ରହିଛି ଅନଲାଇନ୍ ସର୍ଭିସ୍, ଆପଣ ସେଇ ଅନଲାଇନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ପୋର୍ଟାଲ୍ ରହିଛି, ଆପଣ ସେଇ ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେଇ ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତିନୋଟି ବକ୍ସ ରହିଛି। ମଝିରେ ଯେଉଁ ପିଙ୍କ କଲର୍ ବକ୍ସଟି ରହିଛି ପ୍ରକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି, ତା ତଳକୁ ସୁସାଇଡ୍ସ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଏଇଠାରେ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଫାର୍ମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ରିପୋର୍ଟ, ଏଇ ଅପସନ୍ ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏହି ପେଜ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବ୍ଲକ ଏସବୁ ତଥ୍ୟ ଆପଣ ଦେଇଦେବେ। ଦେଲା ପରେ ଶୋ ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶୋ ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଏଇଭଳି ଏକ ପେଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୋ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଶୋ କରାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କେତେ ଚାଷୀ କ'ଣ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେସବୁ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଶୋ କରାଉଛି।